Pozdrav Raja. Dosta sam upita dobijao kako da podignem svoju golf dvicu. Pa ću vam to danas pokazati da ne bi morao svima posebno objašnjavati. Slati. Tako da ćemo raditi jedan video s kojim ću vam pokazati kako bar ja to radim. Znam da će imati dosta komentara na ovom videu jer metoda ima više. A ću vam pokazati neke metode s kojim se može to odraditi, koje su po meni se čine lahke. Ako neko ima još neku metodu, nek napišu komentar, pa ćemo vidjeti. Ovdje imamo amortizir, u mom slučaju pokvaren amortizir, neispravan. Imamo dvije šolje, tj. nosača. Imamo komad cijevi od auspuha golfa, osječena, znači obični je 1.6 dizel, turbo bude veća cijev. Sad idemo nam pokazati, znači, kad skinete amortizir, skinete oprugu, ovaj nosač vam bude ovdje. Evo ovako bude. Neće ga dosta zaglaviti jer teže je sad mi skinuti. Evo ovako dolazi. To je standard neki kako dolazi na golfu dvicima postavljeno. Jedna od metoda je sljedeća. Ovo što sam vam sad pokazao, komad cijevi koji odgovara dimenzijama amortizira. Neko postavlja prvo taj, jer ovdje imamo žlijebove koji ne daju da ide dalje nosač opruge. Neko postavlja taj komad cijevi da bi dobio rastojanje. Znači, možete odrezati sve zavisi koliko želite da podignete. Znači, od 2, 3, 4, 5 cm, nebitno. Preko toga stavlja se nosač. Tako da dobijamo tu neku visinu. Jer bi bio ispod, sad je nosač došao puno visočije, samim tim daje opruzi da bude jača i podiže vozilo u zadnjem kraju. To je jedna metoda. Druga je da, kao što bude ovako nosač, da isto preko njeg stavlja se i još jedno koristimo, to jest još jedan nosač koristimo. Je malo vizualno ružnije po meni, jer imamo dva nosača džabe. Ali jednostavno neko i to radi. Neko želi samo malo podići, ne stavlja nikako cijev, nego stavlja drugi nosač preko ovog. To je već malo, rastojanje ne osjeti se toliko, ali jednostavno neko želi to da postigne. To su neke metode što se tiče ovog. Ovu metodu ja je nisam radio, ali sam jednom na golfu je vidio. Tako mi je došlo. Zanimljivo je to. Neko je znači sjekao donjave nosače od amortizera i navario. To je bio 3. Vidite ovo. Znači 3 su ovako zavarana bila. Kad se stavi šarav na most da je postavljen prvu, dobije normalnu visinu. Kao što bude standard. Tako da u svakom momentu može da podigne auto koliko želi. Da li želi manje, da li više. Znači dobijamo standardima. Podizanjem golfa samo mu je potrebno normalno da podigne, da izvrni šarav. Podigne auto i može u drugu. Odmah malo znači dobije na visinu. U ovom slučaju bilo je postavljeno na treću ovu zavarenu. Baš zadnji kraj bio dosta podignut. Mogu je se kretati po
kažem, po brdima bez problema. Normalno opet jel želi da se vozi s normalnom visinom, isto radi, znači spuštanje i ovo je metoda koju može poslije postavljanja zavare, kad se zavare ova nosače, može kad želi spustiti ili podići. Slično nešto kao u gevindama. Znači podigneš, spustiš sa normalno malo napora. To su neke moje metode. Ovo naravno ja nisam radio, znači ako sam jednom kupio golfa i to sam eto ostavio baš i stoji taj odrezao sam i stoji. Ako vi imate neki svoj način, možete mi napisati pa da vidimo, da pokušamo i to da objasnimo, da prikažemo u videu. Uskoro će biti video gdje ćemo vam pokazati kako se i prednja strana diže golfa dvice i to isto nije teško, može se poći, pa eto zapratite kanal, bit će još savjeta, što vas zanima pokazat ćemo, objasnit ćemo u svakom slučaju. Hvala svima koji su već zapratili kanal, koji zaprate kanal, time dajte neku podršku za dalji rad, to jest za dalje pokazivanje, to je to.